بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اس لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلے۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف طرح کے کھیل، تماشے اور تفریحات ہونے لگی۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا۔ انواع و اقسام کے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑے پتھر پر ایک بندر خاموشی سے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر پتھر سے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے ایسے ہی برتنوں میں وہی کھانا میرے لیے بھی پیش کیا جائے، تب ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے اتنے اونچے دماغ بھی ہیں۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی ہو گئی اس بات سے۔ انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا، نوکروں سے ہاتھ دھلوائے، بڑے تمیز سے اس نے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس جا کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل امڑ آئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جھٹ ٹھیکری پر کچھ لکھ کر نوکر کو دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ لکھا تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگا ہے ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، اور ویسا ہی ساز و سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ باقاعدہ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ غرض بادشاہ جتنے دن سیر و تفریح کی غرض سے وہاں ٹہرے رہے، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے، انہوں نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ، ہمارے ساتھ چلے گا؟ بندر نے پھر ٹھیکے پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری میں ہے ویسا ہی ہاتھی تیار کرواؤ تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے سوچا، اچھی تفریح ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا شائستہ اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک اور ہاتھی بھی تیار کر دو اور بندر کو شہر لے کر جانا ہے۔ بندر اس شان سے شہر میں داخل ہوا کہ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا کہ محل خاص کے باہر جو نوکروں کے مکان ہیں ان میں سے ایک بندر کے لیے تیار کیا جائے۔
बंदर को तो अब कागज कलम दे दिया गया। उसने कागज पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वही सारी आसाइशें हों तो मैं रहूंगा, वरना चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल और भी था जहां वो गर्मी के मौसम में रहा करते थे। इस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता कि उन्हें एक बंदर की खिदमत शाही एहतिमाम के साथ करनी पड़ रही है, लेकिन बादशाह का हुक्म। और तो और बादशाह की मलका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। वो बराबर बादशाह से कहती रहती कि इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दें। ये कोई बदरूह है, लेकिन बादशाह इस पर राजी नहीं हुए। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया था। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाले होते तो झट से उनके हाथ से कागज कलम लेकर सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गए। बेगुनाह सजा से महफूज रहे और गुनहगारों को सजा मिली। और भी कई फैसले करने में बंदर ने मदद दी जो बादशाह और उनकी सल्तनत के लिए फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले और अहकामात सादिर करने से पहले बंदर को दिखाने लगे। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं भिखवा दें, देखना एक दिन आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। आपकी कोई बेटा है नहीं कि हमारी मदद कर दे, ये आपको हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह समझाते, बेगम अब ये मुमकिन नहीं है। आप देख ही रही हैं ये कोई मामूली बंदर नहीं कि मैं उसे जंगल में छुड़वा दूं। अब तक वो हमारे फायदे में साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में उसकी वजह से बेहतरी आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें जहर मिला दिया। उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को पर्चा लिखा कि मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब जहर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलाकर डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई हिमाकत ना करें। बेगम दिल दिल में जल भुन के रह गई। बादशाह की एक ही बेटी थी, बहुत नाजुक और खूबसूरत। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा अजीज रखता था। बंदर के चर्चे उसने भी सुने थे और उसे देखने का शौक भी पैदा हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी डर कर महल में भाग गई। उस दिन से ये होने लगा कि हर रोज सुबह जब शहजादी बन संवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुस आता। शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ आया। कई दिन बंदर फिर नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो फिर से बंदर ने आना शुरू कर दिया। वो पर्चे पर लिखकर शहजादी को देता, मुझसे शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीब याफ्ता बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर खत्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी हो गई। बेचारा, वो सोचती थी, इतना मुहज्जब, समझदार और पढ़ा लिखा है। मेरे वालिद को इसने कई खतरों से बचाया है। हम पर इसके बड़े एहसान हैं। अब अगर अल्लाह ने उसे बंदर की सूरत दी है तो इसका क्या कसूर? अब शहजादी उससे डरती नहीं थी। वो थोड़ी देर इसके कमरे में रुकता, उसे देखता रहता, फिर चला जाता। होते होते बात मलका के कानों तक पहुंची। उन्होंने तो सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को खूब बुरा भला कहा, गालियां, कोसने दिए और बादशाह के सामने रोना धोना किया।
अब तो हद हो गई है। अब आपका वो चहीता बंदर आपकी लाडली बेटी के जान के पीछे पड़ गया है कि या तो इसे निकालिए या मैं जहर खा लूंगी। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? शहजादी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, अब्बा जान, पहले तो वाकई मुझे उससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे उससे हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को तो इत्मीनान हुआ कि शहजादी की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आए। उसने बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन बादशाह बंदर के महल में पहुंचे। बंदर बाग में चहलकदमी कर रहा था। बादशाह ने कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, और मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया, जो शायद कोई दूसरा बादशाह अपनी सल्तनत में बर्दाश्त ना करे। लेकिन तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है, ये मुझे गवारा नहीं। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर झट महल में से कागज और कलम लाया और लिखा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बादशाह हक्का बक्का रह गए। अपनी फूल सी शहजादी की शादी और इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। उसने साफ कह दिया, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वो बोले, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, वो जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह महल में वापस आ गए। सख्त परेशान थे। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ जिंदगी। क्या करें क्या ना करें। सारी रात टहलते गुजरी। बेगम को कुछ नहीं बताया। जानते थे कि महल सर पर उठा लेगी। सुबह हुई तो वो फैसला कर चुके थे कि अपनी बेटी को बंदर के हवाले करने के बजाय जान देना गवारा कर लेंगे। कुछ नसीहतें और वसीयतें करने के लिए वो शहजादी के पास गए। उसे समझाते रहे कि कल अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसे क्या करना है, अपनी माँ को कैसे संभालना है और सल्तनत का काम कैसे देखना है, कौन कौन वफादार लोग हैं और कौन इसकी मदद कर सकते हैं, सबके बारे में समझा दिया। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा बनाए रखे। इंशाल्लाह 100 बरस जिएंगे और हुकूमत करेंगे। बादशाह ने समझाया, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे खत्म कर देगा। मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी माँ उसे मारने की कई तरकीबें कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा सलामत है। मैं आज उसको साफ जवाब दे दूंगा और शायद वो फौरन ही मुझे मार देगा। तुम अपनी माँ के साथ तहखानों में छुप जाना और उस वक्त तक ना निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर चला ना जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आपकी जान इतनी फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाप ही नहीं हैं, इस सल्तनत के बादशाह हैं। अपनी रियाया का आप पर कुछ फर्ज है। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। अगर मेरी किस्मत में बंदर ही लिखा है तो वो आपकी जान देने के बाद भी होकर रहेगा। बादशाह आखिरकार मान गए। हालांकि उनका दिल रो रहा था, लेकिन मजबूर थे। जाकर बंदर को अपनी रजामंदी सुनाए। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। मलका के कान में जब ये बात पहुंची तो उसने तो आसमान सर पर उठा लिया।
बहुत रोई धोई, जान देने की धमकी दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी होकर रही। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलका को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। तब अम्मा जान को खोला गया। बहुत वावेला किया, रोई पीटी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब शहजादी महल में आई तो बहुत खुश थी। अम्मा ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन उसने कह दिया, अम्मा अब इस सब बातों का कोई फायदा नहीं। जो मेरी किस्मत में था वो हो गया, मैं खुश हूं। अम्मा की हैरत की इंतहा नहीं रही। बोली, तो इस बंदर के साथ खुश है? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूं। अब रोना धोना बंद कर दो। शहजादी दिन में बाप के महल में रहती और शाम को अपने महल चली जाती। खुशी और इत्मीनान उसके चेहरे से उठता था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमईन हो गए थे, लेकिन अम्मा जान को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इनकी बेटी बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन उन्होंने छानबीन करने की ठानी। रात को उन्होंने नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गईं। आमतौर पर रात को बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था और तमाम नौकरों को छुट्टी दे देता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से न जाने कैसे दरवाजा खुला रह गया। अम्मा जान चुपके से अंदर घुस गईं। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। किसी मर्द की आवाज भी थी। अम्मा जान ने मारे तजस्सुस के ताले के सुराख से झांक कर देखा। अंदर मुसहरी पर शहजादी के पास एक बहुत ही खूबसूरत शहजादों की आन बान वाला नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अम्मा जान ने दिल में सोचा, अच्छा तो ये बात है, तब भी तो मैं कहूं कि मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। अम्मा जान जाने को पलटी तो एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। अम्मा ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है तो ये मुंह खाल क्यों पहने रहता है। अगर मैं इसको जला दूं तो फिर ये कभी बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठा लाई और महल में आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और उधर शहजादा जलने लगा। जल गया जल गया जल गया कहता हुआ उठकर भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान शहजादी महल में पहुंची तो देखा खाल जल रही है। तो उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि अम्मा जान की कारस्तानी है। अम्मा जान, आपने ये क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी मुझसे आपकी? अम्मा जान बोली, ए है, मुझे क्या पता, मैंने तो सोचा कि ना ये मुंह खाल रहेगी और ना तुम्हारा दूल्हा इसे पहनेगा। शहजादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बोली, माँ, आपसे कितना कहा कि मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब तो आपको ठंडक पड़ गई होगी। अम्मा जान चोर सी बन गई। खुद अपने हाथ से बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को पता चला तो उन्होंने दूर दूर घोड़े दौड़ाए, मुखबरों को भेजा, लेकिन कहीं से बंदर शहजादे की कोई खबर नहीं आई। शहजादी की तो ये हालत देखी नहीं जाती थी। सूख के कांटा हो गई थी। न खाती थी, न पीती थी, न हंसती, न बोलती। कुछ दिन ऐसे गुजरे, फिर शहजादी जोगन के कपड़े पहनकर शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा भटकती फिरती, पाँव में छाले पड़ गए। सब रूप रंगमान पड़ गया। एक दिन रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। इस पेड़ पर एक चकवा और चकवी बैठे थे। चकवी ने चकवे से पूछा, क्या बात है चकवे, तुम इतने उदास क्यों हो? चकवे ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकवी, यहाँ से पूरब की तरफ एक शहर है। मैं वहां के शहजादे के लिए परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़े हुए हैं। ना सो सकता है, ना जाग सकता है। सारे तबीब व हकीम हार गए। किसी चीज से कोई फायदा नहीं होता। चकवी ने पूछा, शहजादे की हालत कैसे हुई? चकोरे ने कहा,
किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उनकी जान तो बच गई, लेकिन सारा बदन बुरी तरह से जल गया है। चकवी ने पूछा, चकवे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकवे ने कहा, एक ही इलाज है। अगर हमारी बीटियां इकट्ठी कर ले कोई और उन्हें संदल के साथ मिलाकर 40 दिन सुबह और शाम लगाए तो शहजादे के जख्म भर जाएंगे। शहजादी फौरन समझ गई कि ये उसी शहजादे की बात है। चकवा चकवी तो सुबह होते ही उड़ गए और शहजादी ने पेड़ के नीचे पड़ी उनकी सारी बीटियां इकट्ठी की। एक तबीब का भेष बदला और पूरब की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील दूर एक शानदार शहर नजर आया। शहर बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। लोग खामोश और गमज़दा अपने अपने काम मशीन की तरह अदा कर रहे थे। शहजादी ने जिससे भी उसकी वजह पूछी, यही जवाब मिला कि उनका शहजादा जान बलप है, इसलिए शहर पर मातम छाया हुआ है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा। इसके अलावा कुछ जरूरी सामान और शाही महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहा, बादशाह से कहो हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आए हैं, वो शहजादे का इलाज कर सकते हैं। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और बादशाह को खबर कर दी। बादशाह इस हद तक परेशान हो चुके थे कि जो भी शहजादे के इलाज का दावा करता उसे बुला लेते। उन्होंने इस तबीब को भी बुला लिया। तबीब की कम उम्री देखकर उन्हें शक हुआ कि ये नौउम्र तबीब क्या करेगा। बड़े बड़े तबीब यहाँ हार चुके हैं। फिर भी उन्होंने पूछा, भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के तबीब हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। शहजादी जो तबीब के भेष में थी, हुजूर अगर 40 दिन के अंदर शहजादे सेहतियाब ना हो जाएं, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बादशाह राजी हो गए। शहजादी ने कहा कि शहजादे के कमरे के पास मुझे कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। बादशाह के हुक्म से उसे फौरन कमरा दे दिया गया। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उनका दिल रोया। उसने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। फौरन अपने कमरे में जाकर संदल के साथ चकवा चकवी की बीटें पीसी, फिर बहुत एहतियात से शहजादे के जिस्म के जख्म साफ किए। शहजादा दर्द से तड़प रहा था। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो लीप उसके सारे जिस्म पर लगा दी। शहजादे के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई थी। बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो वो सजदे शुक्र बजा लाए। उन्होंने हुक्म दिया कि तबीब का हर तरह का ख्याल रखा जाए और उसके हर हुक्म की तामील हो। शहजादी ने तीमारदारी में अपने दिन रात एक कर दिए। अपने हाथ से पकाकर हल्की और ताकतवर गजाएं खिलाती, उसके जख्मों को साफ करती, सुबह और शाम दुआ का लेप लगाती। हफ्ते भर में शहजादे को इतना अफाका हो गया कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों पर ध्यान देने के काबिल हो गए। पगड़ी और दाढ़ी में ये तबीब उसे कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहाँ देखा था। तबीब उसके सामने बात भी बहुत कम करता था। महीना भर में शहजादे के जख्म पूरी तरह भर गए, लेकिन अभी खाल खिंची हुई है। वैसे भी चकवा चकवी ने 40 दिन के इलाज की बात की थी, तो शहजादी इसी तरह उनके जख्मों पर मरहम लगाती रही। शहजादा उसकी खिदमत का दिल से मोतरफ था और बादशाह ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शाम की दवा शहजादे के जिस्म पर लगाकर शहजादी किसी से कहे सुने बगैर महल से निकल गई और सीधे अपने शहर के लिए रवाना हो गई। हाँ, उसने शहजादे से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो चली जाएगी। इधर महल में शहजादे के जश्न सेहत की तैयारियां जोर और शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का कहीं पता नहीं था। शहजादा परेशान था और बादशाह हैरान। एक ऐसा बेनफ्स आदमी था कि एक पैसा उजरत का लिए बगैर खामोशी से चला गया। उन्हें यकीन हो गया कि वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो उनके बेटे को सेहत और नई जिंदगी देने आया था। मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद शहजादे को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि ये मुसीबत आ गई।
وہ جانتا تھا کہ اس کی حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا آیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ مجھے بھلے ہی نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتے رہ گئے۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ انہوں نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بتایا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے۔ اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران اور پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آیا۔ دیکھا کہ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، زلفیں پریشان ہیں، پھول سا چہرہ مرجھا گیا ہے، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری ماں نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کے بھیس میں آیا، 40 دن میرے زخموں پر دوا لگائی اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و اکرام دیا ہوگا۔ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی نے بتایا، وہ طبیب میں ہی تو تھی۔ پھر اس نے ساری داستان سنا دی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بھیس میں پہنتی تھی۔ شہزادی کی خوشی کی انتہا نہیں رہی اور بولا، میں خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی اور بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی چاہا تھا۔ غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ کو کم از کم مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے کیا راز ہے تو میں اس کھال کی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، اب تو بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہنا شروع کیا، یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادگی کا زمانہ سیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا
کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہے جس کی ٹانگ میں سے خون بہ رہا ہے۔ پاس ہی زمین پر میرا تیر پڑا تھا۔ وہ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بد دعا دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب چھو کر نہیں گیا تمہیں؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا، جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ میں ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا کہ وہیں ان کے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجیے اور دوبارہ انسان بنا دیجیے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو دادا جان کہنے لگے، دیکھ اس سے سیکھ شرافت، تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا واپس تو نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی بنا رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے تجھ سے شادی پر آمادہ ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی صورت میں آ جائے گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ ناچار میں وہاں سے آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی، اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئی۔ بیگم شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی اور بادشاہ نے کہا، بیٹا، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، یہ مملکت سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔